আপনারা সবাইকে স্বাগত রিপাবলিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার এক ছোট্ট চ্যানেলে। আসুন একটা ভিডিও দেখি একসাথে। लाहौल विला कुवत ऐसे होता है यूपीएससी जिहाद। और शर्म आनी चाहिए आरफा उस्मानी को। क्यों आनी चाहिए? ये आरफा उस्मानी जी हैं, ये इंडियन पुलिस सर्विसेज में थी। देखिए, आरफा उस्मानी आईआईटी से ग्रेजुएट होके अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ के यूपीएससी क्रैक करने के लिए उतरी। ध्यान से सुनिएगा, 2023 में आरफा उस्मानी जी ने 111 रैंक पाई। 2023 में मैडम बन गई आईपीएस जनरल कैटेगरी से। लेकिन हमारे देश में, याद रखना, हमारे देश में जो भी आईपीएस होता कति गरीब हो जाता भाई, और रोटी मिलना बंद हो जाती है इनको। आरफा उस्मानी जी 2025 के एग्जाम में बिल्कुल गरीब हो गई ईडब्ल्यूएस, और फिर इन्होंने रैंक पाई 124। लाहौल विलाकुवत लानत है आरफा के ऊपर, शर्म आनी चाहिए कि पहले जब गरीब नहीं हुआ करती थी तो इसकी रैंक 111 थी, और अब गरीबी के बावजूद 124 रैंक आई है। कैसे इंस्पायर करेगी ये गरीबों को? गरीबों के सिर पे लानत ठोक दी है इसने कि भाई गरीब आदमी দেখলেন आके अपनी এই সমস্যাটা আমাদের দেশে কেবল আর কেবলমাত্র মুসলমানদের যা করছে সেটা কিন্তু নয়, হিন্দুরাও আছে। দেখুন এই ভিডিওটা দেখুন, এটা আবার হিন্দুরা করেছে। দেখুন। इनका नाम आस्था जैन है। ये 2025 के यूपीएससी में रैंक 9 लेके आई है। ये इस साल की पहली फ्रॉड आईएएस है। कैसे? ये आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही थी, अब इनकी रैंक एआईआर 9 आई है। इनका थर्ड अटेम्प्ट था, पिछले साल इनकी रैंक 186 थी। ठीक है, तो आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान आया यूपीएससी का रिजल्ट, शामली की बेटी एआईआर 9 लाकर बनी टॉपर। ये 2024 का रिजल्ट है। आस्था जैन 186, लेकिन ये जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड थी। लेकिन जब ये आईपीएस बन गई, उसी समय इनके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई। अब ये आस्था जैन है, ये 2025 का रिजल्ट है, इनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आ गया, अब आ गई है इनकी रैंक। कमाल की बात यह है कि आईपीएस बनने से पहले इनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन जब ये आईपीएस बनी तो जीवन में इतनी गरीबी छा गई कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इंक्लूड हो गई। ये स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई से पढ़ी हुई हैं। वो अपनी एल्यूमिनाई अचीवमेंट को हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस दे। स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की आईपीएस बनने के बाद ईडब्ल्यूएस में चली गई है। मैं स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल को बताना चाहूंगा कि आपकी जो एल्यूमिनाई है वो बेसिकली एक फेक या फ्रॉड सर्टिफिकेट से किसी गरीब बच्चे का हक मार के आईपीएस बनी है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके देश की जो पुलिस है, उसने पुलिस बनने के बाद जो पहला काम किया वो अपना एक फेक सर्टिफिकेट बनवाना था। अब चाहे उसने लूप होल यूज किया है, चाहे उसने किसी भी तरीके से बनाया है, चाहे उसने कुछ ऐसे लूप होल को यूज किया कि ये जेन्युइन ऑथेंटिक सर्टिफिकेट था, उसने अपने घर का सामान बेचा और सैलरी नहीं ली और वो बिल्कुल 1 साल तक गरीबी में चली गई, 8 लाख रुपए से कम आए उसके घर में। ये सब झूठ है, स्कॉटिश इंटरनेशनल, ये सब बकवास है। इन द एंड यूपीएससी और गवर्नमेंट इन सारी चीजों को सामने बैठ के देख रही है और घंटा इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। आस्था जैन, व्हेन शी बिकेम एन आईपीएस, शी वाज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, बट अगले ही साल वो ईडब्ल्यूएस बन गई। कोई इस पे कुछ नहीं करेगा। ये जो औरत है अब ये सेलिब्रेट की जाएगी, लोग इसका इंटरव्यू लेंगे, लोग इसको शामली की बेटी बताएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि किसी शामली की बेटी और किसी शामली के बेटे का हक मार के ये अब देश के अंदर आईएएस बनेगी। जो जिसके करियर की शुरुआत पहले दिन फ्रॉड करके हुई थी, अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये देश के लिए कुछ करेगी, देन यू आर अ फूल, एंड द गवर्नमेंट एंड द यूपीएससी आर मेकिंग फूल ऑफ अस। क्योंकि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है अब जिंदगी में कभी, यूपीएससी के पास डेटा है, गवर्नमेंट के पास डेटा है, ये सारा डेटा पब्लिक है। उन्होंने देख लिया कि भाई तुम्हारा आईपीएस ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के पेपर देने लग रहा है, भाई कुछ इस पे एक्शन ले लो। করাপশনের না কোনো ধর্ম হয় না, আর করাপশন শুরু এইখান থেকেই হয়। এই ধরনের মানুষরা যখন আপনার সিস্টেমে আসে তখন আপনি কিভাবে ভাবতে পারবেন, আপনি কিভাবে অ্যাসিওর হবেন যে এই ধরনের মানুষরা আপনাকে একটা জাস্টিস ফেয়ার সিস্টেম দেবে? হাউ ইজ ইট পসিবল? আমি যদিও লিস্টটা এখনও দেখিনি, উনি তো লিস্টটা বের করে আপনাদের সামনে সবার সামনে প্রমাণ করে দিলেন যে কী রকমভাবে করাপশন করা হচ্ছে। এবার এর ফলে কী হবে জানেন তো? এর ফলস্বরূপ যেটা হবে সেটা হলো সাধারণ মানুষরা, যারা সাধারণ ছেলেপেলেরা যারা পড়াশোনা করছে, যারা সত্যিকারের ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন থেকে আছে, তারা ইকোনমিক্যাল উইকার সেকশন থেকে বিলং করা সত্ত্বেও যখন চান্স পাবে না, তখন তাদের আমাদের গভর্নমেন্টের উপর থেকে সমস্ত রকমের আশা, ভরসা, আস্থা সব চলে যাবে। তারা বলবে যে আমাদের জীবন তো এরকমই, কিন্তু আসলে কিন্তু নয়।
গভর্নমেন্ট কিন্তু লিটারালি সত্যিকারে কাজ করছে ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনের লোকেদেরকে উপরে তোলার জন্য, কিন্তু মাঝখানে করে দিয়েছে এই সমস্ত লোকেরা করাপশন। দিস ইজ কল করাপশন, দিস ইজ কল অ্যাকচুয়াল প্রপার ফ্রড। আর এই ধরনের ফ্রডগুলো কেন হয় জানেন তো? সমাজে একটা বিশাল বড় স্টেবল সমাজে বিশাল বড় একটা স্থান নেওয়ার জন্য, একটা নিজেকে একটা রেপুটেড পজিশনে দেখানোর জন্য, মানে কি যেন বলবে, মানে দেখো আমি সমাজে কত বড় একজন ব্যক্তি, সবাই আমাকে সমীহ করে চলো। বিশেষ হচ্ছে না, এই স্যারটার কথা শুনুন। ये यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की सेलिब्रेशन है, बट यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, स्पेशली नॉट दिस बिग ऑफ अ डील। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई चांद पे जाकर कोई मार्स पे जाकर एस्ट्रोनॉट कोई इंडिया का झंडा गाड़ के आया। इट इज जस्ट एन एग्जाम। व्हाई इज ही बीइंग परेडेड लाइक अ पॉलिटिशियन और अ हीरो? आई टेल यू द रीजन। आसपास जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसको लगता है कि अब हमारी हैसियत बन जाएगी और अब हम सोशल हायरार्की में ऊपर चले जाएंगे। बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्पेक्ट, इट इज अबाउट एक्चुअल प्रिविलेजेस, इट इज अबाउट एक्चुअल व्हाट यू विल गेट फ्रॉम द सोसाइटी। एंड दिस पर्सन हु इज बीइंग परेडेड एज अ पॉलिटिशियन, जिसके एथिक्स में कितने नंबर आए होंगे, दैट इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, बिकॉज civil servant is supposed to be invisible, is supposed to be nondescript, is supposed to be unanimous, is supposed to be impartial। ये जितने लोग इनके आसपास सर पे चढ़ा के रखते हैं, यही फूक जो मिलती है सरकार के अंदर, इसी की वजह से तो अब जब सिफारिश आती है तो मना नहीं करा जाता है। यही सब लोग तो काम ले लेके आते हैं ऑफिस के अंदर आपके पास बाद में, और ये जो सर पे चढ़ा दिया जाता है, इससे नीचे कैसे आया जाए भाई? इंसान तो इंसान है ना। एंड इफ यू ट्रीट हिम लाइक अ गॉड, डोंट वांट टू फील लाइक अ ह्यूमन अगेन। दैट इज द होल प्रॉब्लम विद एंटाइटलमेंट। Entitlement is rampant, and in fact is more rampant than corruption. I will argue that entitlement is what leads to corruption, and this is entitlement pure and simple. The candidate feels like he is entitled to being a celebrity. The society है उसको लगता है कि they are entitled to celebrate, and now they are entitled to special privileges because one of their own has now entered that elite service. कॉमन आदमी नीचे और ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट ऊपर। और ये जो पेडेस्टल है, ये जो ब्रिटिशर्स ने हमारे सोसाइटी के अंदर गाड़ के रखा हुआ है कि हम उसको उजाड़ ही नहीं पा रहे। दैट इज हाउ डीपली इट इज इंग्रेन्ड इन अस। यही रीजन है, कोई भी सरकारी काम जब आप कराने जाओ तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, बिकॉज यू आर नोबडी। दिस इज व्हाट सोसाइटी रिस्पेक्ट्स, दिस इज व्हाट सोसाइटी कमांड, दिस इज व्हाट सोसाइटी इज। जब तक हम अपने सिविल सर्वेंट्स को सर पे चढ़ा के रखेंगे, जब तक हम इनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे, जब तक हम इनको वो एहसास नहीं दिलाएंगे जो इनको एहसास होना चाहिए, विच इज दैट यू आर मेंट टू सर्व द कंट्री इज मेंट टू सर्व यू, दिस कंट्री विल नॉट एंड कैन नॉट इम्प्रूव। বুঝলেন তো? দোষ আমাদের, অ্যাকচুয়ালি দোষ আমাদের। আমরা কিছু না ভেবে না বুঝে যে কোনো আইএএস আইপিএস অফিসারদেরকে কাছে দিয়ে ফুলের মালা চড়িয়ে দিচ্ছি। কোনো কাজ করেনি, কিন্তু উনি কিন্তু কোনো কাজ করেনি, এখন জাস্ট ক্র্যাক করেছেন। আর আপনারা ভাবছেন হয়তো ও আপনার জন্য একটা বড় কিছু কাজ করবে, আপনার জীবনকে আরও সুন্দর সচ্ছল করে দিবে, যেটা আসলে ওর কাজ। কিন্তু সেই কাজটা করার আগেই আপনি গিয়ে ওকে ফুলের মালা পরাচ্ছেন, ওর সামনে ঢাক ঢোল পিটাচ্ছেন। ইউ শুড নট ডু দ্যাট, ইউ শুড নট ডু দ্যাট। এই ধরনের কাজগুলো যখন আপনি করেন না, যে ছেলেটা এই সমান পড়াশোনা করে 1-2 নম্বরের জন্য র্যাঙ্কিংটা পিছনে চলে এসছে, ঠিক আছে, যে 100 হয়েছে না, সেও দেখবেন টপার থেকে, যে 100 র্যাঙ্ক করেছে সেও দেখবেন যে টপারের থেকে কোনো অংশে কিছু কম পায়নি, হয়তো 2 নম্বর কি 1 নম্বর কম পেয়েছে, তার জন্য 100 র্যাঙ্ক করে গেছে। এবার ও ভাবছে কেন আমি তো কোনো অংশে 2 নম্বরের জন্য আমি কেন এই সম্মানটা পাবো না, কি করা যেতে পারে? এবার যে 100 র্যাঙ্ক করেছে সেও তো আইপিএস অফিসার, সে এবার একটু ইনফ্লুয়েন্স লাগিয়ে ইডাব্লিউএস ইকোনমিক উইকার সেকশনে চলে যাবে। এবার সেখান থেকে ও নিয়ে এবারও ঠিক এই আলফা জয়েন্ট কী যেন নাম আছে, ওনাদের মতো র্যাঙ্ক 9-এ চলে আসবে, এবং আপনারা চলে যাবেন আবার ঢাক ঢোল নিয়ে। এতে আমরা 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 উৎসাহ করছি আমাদের বাচ্চাদেরকে এই ধরনের করাপশন করতে। ওরা বাচ্চা, ওরা লিটারালি ওরা বাচ্চা, ওদের 21-22 বছর বয়স, দে ডোন্ট নো তাদের অ্যাকশনের কনসিকুয়েন্সেস কী হতে পারে। তারা ইমিডিয়েট রেজাল্টের উপর বেশি ফোকাস করে, রাদার দ্যান এই অ্যাকশনটা নিলাম তার 5 বছর 6 বছর পর কী রকম একটা এফেক্ট পড়তে পারে। বিশ্বাস করুন, এরা যাবে, আজকে ধুমধাম হচ্ছে 15-16 মিনিট, 15-16 মিনিট বেশি না, এই ম্যাক্সিমাম 7 দিন যাবে। 15 দিন যখন কাজ করতে বসবে না, তখন ও বুঝতে পারবে যে সিভিল সার্ভেন্টের কাজ কীরকম হয়। প্রচণ্ড ফ্রাস্ট্রেটিং হয়, প্রচণ্ড ফ্রাস্ট্রেটিং জব হয়। সিভিল সার্ভেন্টের আসল কাজে না কোনো রকম কোনো খ্যাতি, কোনো রকম কোনো সামাজিক একটা বিশাল বড় র্যাপার থাকবে, সেটা থাকে না, গোপনে কাজ করে যেতে হয়।
কারণ সিভিল সার্ভেন্টরা মানে ডিরেক্ট ফার্স্ট লাইন অফ টার্গেট হয় আমাদের শত্রুর, ফার্স্ট লাইন অফ টার্গেট সিভিল সার্ভেন্টসরা হয়। আর সিভিল সার্ভেন্টসরাই প্রথম হয় যে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ডিসাইড করে কিংবা বোঝে কিংবা খোঁজে যে শত্রু দেশ কীভাবে আমার ডিস্ট্রিক্ট অপারেট করছে। এবার সেক্ষেত্রে যদি আপনারাই যদি আমাদের এই সিভিল সার্ভেন্টগুলোকে এরকম করে মাথায় চড়িয়ে নেন না, এদের অপারেট করার যে থিঙ্কিং দেবে, থটসগুলো থাকবে, সেগুলো চলে যাবে। এরা সবসময় ভাববে যে আমি কিভাবে ফেম পাবো, আমি কিভাবে ফেম পাবো, আমি কিভাবে ফেম পাবো। তারপর যখন দেখবি এরা ফেম পাচ্ছে না সিভিল সার্ভেন্টের উপর, মানে সমাজের উপর কাজ করে করে করে, যেটা আসলে কাজের ধরন, তুমি কাজ করে যাও, তুমি কোনো ফেম পাবে না, তার বদলে তুমি শুধু কেবল মতো সুবিধা পাবে, তখন এরা না কাজ করা বন্ধ করে দিবে। তারপর আপনারা আপনাদের মতো সাধারণ লোকেরা এদের অফিসের পিছনে মানে অফিসের সামনে গিয়ে লাইনে বসে থাকবেন যে স্যার 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 আমাকে এই কাজটা করে দিন, আমাকে এই কাজটা করে দিন না, কি আপনাদের ঘুরেওতে হবে না। দে উইল বিহেভ লাইক গড, তারা ভগবানের মতো ব্যবহার করবে। আর এর জন্য দায়ী আপনারা, আপনারা মনে রাখবেন, ওদের কোনো দোষ নেই। আর ইউপিএসসির এখন যেটা করা উচিত, এই জিনিসটাকে বিশাল গভীরভাবে দেখা উচিত। আর যদি ম্যাটারটা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে ইমিডিয়েটলি ওই 2 জন অফিসারকে ফায়ার করে দেওয়া উচিত। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ লোকেদের মধ্যে, এমনকি যে সমস্ত সত্যিকারে ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন যারা আছে, তাদের মধ্যে একটু আশার কিরণ দেখা যাবে। রিপাবলিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া লিটারেলি চায় গভর্নমেন্টকে রেসপন্সিভ হতে, বিশালভাবে রেসপন্সিভ হতে। আমরা সাধারণ মানুষরা একটা সিটিজেনশিপ অ্যাপ চাই, যে অ্যাপের মাধ্যমে আমরা ডিরেক্টলিভাবে গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে পারবো, যে অ্যাপের মাধ্যমে আমরা গভর্নমেন্টকে বলতে পারবো যে আমাদের এটা 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 চাই, আর গভর্নমেন্ট সেটা আমাকে 7 ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে করে দিবে। আমরা যদি একটা কোনো খবর কিছু করি, যদি কিছু একটা লিখি ডাইরেক্ট কোনো কথা, তাহলে সেই কথাটা ডিরেক্টলি গভর্নমেন্টের কাছে চলে যাবে। মানে গভর্নমেন্ট বলতে ডিএম এর কাছে যাবে, সিএম এর কাছে যাবে, পিএম এর কাছে যাবে, আর যা অফিসার্স আছে, আইপিএস আইএস অফিসার, তাদের কাছে যাবে। আর ঠিক সেই অনুযায়ী আমাদের কাছে রেসপন্স চলে আসবে 7 দিনের মধ্যে। গভর্নমেন্টকে রেসপন্সিভ হতেই হবে, একটা সিটিজেনশিপ অ্যাপ বানাতে হবে। এছাড়াও আমি চাই গভর্নমেন্ট প্রতিদিন এই সমস্ত ডিএমদেরকে ফোর্স করুক, যাতে এই ধরনের ডিএমরা ডিএম দরবার বসাতে পারে ডিস্ট্রিক্টে, শনিবার অথবা রবিবার সকালবেলা হোক, পুরো ডিস্ট্রিক্টের লোকজন আসবে, ডিএমকে বলবে তাদের সমস্যা, অথবা অন্যান্য আইএএস অফিসার, আইপিএস অফিসারকে তাদেরকে সমস্যা বলবে। সেই সমস্যাগুলো ডিস্ট্রিক্ট অফিসাররা কী করবে, ডাইরেক্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কাছে পৌঁছে দেবে। এতে করে কী হবে, আমাদের কথা আনফিল্টার্ডভাবে গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছে যাবে। জনপ্রতিনিধি থাকবে, প্লাস গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট আমাদেরকে শুনুক ডিএম অথবা আইপিএস অফিসারের থ্রু দিয়ে। এটা আমি চাই সাধারণ ভারতীয় নাগরিক হিসাবে। ধন্যবাদ।